Hi guys! So for today, mag-review na naman ko aning Turiden. Salmacing firming cream made in Korea. So, kani siya, ikaduha rin ako ka tube og plus naka-receive pug ko og sample na tube nga small. So, I think 4 months already. Actually, na-interested ko ani tungod sa akong frown lines. Kanang bitaw sa atong middle, sa atong eyebrow. Medyo lam-lam na jud siya ako guys. Pero when I started using it, kanang mara lang siyang na flatten but not totally jud siya kay of course no everyday everyday ko naga-prone so di yun na siya mawala. And di ani lang sa ato ang laugh line, medyo lawm-lawm na sad ko anya, pero marang naman siya good resulta. Maybe kung consistent lang jud siguro, especially 2 times a day ka magbutang ani, I believe murag siya ka nang ma-flatten. So the nice thing about this kay ang imo bang pore ma-minimize jud siya. Dito lang jud ko na-amaze ani na product. And wrinkle-wise, yes, makaingon sad ko na minimize siya. I'm in my mid-50s, guys. But look at my face. Marag dili kay ko inaana kadaghan og wrinkle, but I have wrinkles. Pero by using this consistently, siguro aning Turiden, I think makatulong siya. But I think kung makaabot ko og 10 tubes guys, mag-review ko ulit. Okay, so karon i-enjoy lang sa ninako consistently, no? I will be using this consistently. So then I'll update to you what would be the result. Basta to me ang pores na minimize ang kani sa laugh line dili kay na ang significant but makakita ako sa ihang minimal result. Twice a day ko nagabutang morning and evening. So this is cream, so we don't expect nga instant result, right? So basta consistent lang, it could really helps to minimize your wrinkles, laugh lines, o kaning frown lines. Murag dili sad siya kay inana nga mo grabe jud siya, makatabang sad siya nga mo flatten. So I think guys, if you are interested, just grab and try, basin mo work sa inyo ha. Basta sa akong case guys, naa jud siya result, ay visible result.